अगर आज ये इनके साथ हो रहा है अली नवाज साहब, तो ऑब्वियसली माजी में आपके साथ हुआ है और फ्यूचर में फिर ये सबके साथ हो सकता है। जहां पे आप कोई अकेला बैठा होगा, दूसरे नजरिए के लोग आ गए, वो कहेंगे ठीक है भाई, इस वक्त हमारा जो है वो हिसाब बराबर करने का वक्त हम कर लेंगे, हमें नहीं लगता कि ये शख्स ठीक है, तो हम खुद इंसाफ फिर अपने हाथ से करेंगे। आपको पहले भी ये कह रहा था, देखिए हमारी अब पॉलिटिकल पार्टीज, अभी कुंडी बात कर रहा है कि कभी कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी बड़ी मशहूर थी भुट्टो साहब के दौर में, जिस तरह वो अपने राइवल्स के अगेंस्ट जिस तरह वो जाते होते थे और जिस तरह उन्होंने अपने राइवल्स को निशाना बनाया था, पर मैं उसकी बात नहीं करता। रिसेंट हिस्ट्री के अंदर रबाब रहीम को सूबाई असेंबली के अंदर एक औरत ने जूता मारा था और उन्होंने इसमें कहा था वो हमारी जाली, और उसने बिल्कुल, मैं इस चीज को सेकंड नहीं कर रहा, पर ये जो एकदम साफ सुथरे होके आ जाते हैं और बाकी अगर मैं इनकी बातें बताने लगूं तो बहुत लेवल पर, ये मौजू नहीं है इस वक्त। मौजू ये है कि किस तरह चीजें ठीक होती है। हमारी मेरी और आपकी लड़ाई होती है, हम एक इदारे के पास जाएंगे, हम एक फोरम पे जाएंगे और फोरम वो डिसीजन करेगा। अगर वो डिसीजन एक हद तक ठीक होगा, मैं भी मानूंगा, आप भी मानेंगे और चीजें आगे की तरफ चली जाएंगी। पर कंसिस्टेंटली अगर लोग ये समझने लग जाएं कि हमारे जो फैसले हैं वो ठीक नहीं हो रहे, हमारे जो हमें इंसाफ का जो मयार है वो ठीक नहीं है, लोग अगर ये समझने लग जाएं कि यहाँ माइट इज राइट का रूल है, अगर लोग ये समझने लग जाएं कि जो जिसके पास पावर है वही रूल कर सकता है और जिसके पास पावर नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, तो लोग इस तरह के वाकयात पाकिस्तान के अंदर होते रहेंगे। और ये मैं सिर्फ पाकिस्तान, तो जिम्मेदारी अली नवाज साहब किसकी है? दुनिया के अंदर जो अंडर डेवलप मुल्क है, जहाँ ये निजाम आज देखिए ना, इंडिया के अंदर लीडरशिप की जिम्मेदारी है ना सर। खान साहद कहें कि ये एक सियासी लड़ाई है, हद तक कंट्रोल कर सर वो कहें नहीं, वो कहें कि ये सियासी लड़ाई है, एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखिए जो अदारे होते हैं, जो फोरम्स होते हैं, वो जब डिसीजंस लेते हैं, अगर डिसीजंस मुतवातिर ठीक आ रहे हो लोगों का, उसके आप ये बताएं कि आप इस्लामाबाद के अंदर गाड़ी चलाती हैं, कई वायलेशंस कर रही होती हैं, मैं मतलब सिर्फ आपकी मिसाल नहीं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम मोटरवे के ऊपर चढ़ते हैं, जैसे ही मोटरवे के ऊपर चढ़ते हैं आप सारी चीजें ठीक कर लेते हैं। इसकी रीजन क्या है? जहां कानून ठीक होता है, जहाँ कानून अपना असर दिखाता है, जहाँ फैसले मेरिट के ऊपर हो रहे होते हैं, इस तरह की चीजें कम। तो अली साहब इसका फर्क है, कितने लोग आपको पुलिस वालों से मेरी बात सुन ले, इसका फर्क है कितने लोग आपको अगर नजर आएगा, आपने एमएनए को छोड़ दिया, आपने जर्नलिस्ट को छोड़ दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। अगर मेन स्ट्रीम लीडरशिप ये बात कहे कि ये एक सियासी लड़ाई है, इसके सियासी फोरम्स हैं, उसके ऊपर हम लड़ेंगे, वहां पे अपनी बात करेंगे, तो बिल्कुल ठीक है, किसी को इतराज नहीं है। आपको शायद अदालतों से मसला हो, इलेक्शन कमीशन से मसला हो, किसी से भी आपको प्रॉब्लम, किसी को भी, मैं भी किसी की बात कर रही हूँ, मैं भी किसी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो मसला होगा, ये शादियों पे जाएंगे तो मसला होगा, ये जब बाहर जाएंगे बैरून मुल्क तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी के साथ क्या करते हैं, ये देखिए हर तरफ से आ रहा है ना बारिया। मैं यही तो कह रहा हूँ, मरियम नवाज की अब गिलगित बल्तिस्तान की तकरीर निकाले कश्मीर की, उन्होंने कहा लोटों का घेराव होना चाहिए, गलत किया। उन्होंने कहा लोटे तो अदालत में, बिल्कुल गलत किया, लोटे तो वॉशरूम में होते हैं, उन्होंने तो कहा कि, और उसके बाद फैसलाबाद में एक एमपी के घर पूरा घेराव हुआ, उसके घर उसका पथराव हुआ। उसके बाद आपने नवाज शरीफ ने जो गुजरावाला में तकरीर की, उन्होंने कहा अदालतों से और बाजवा साहब से मुकालमा करते हुए हम तो 14वीं तरमीम ले आए थे, हमने तो लोटाइज्म खत्म कर दी हुई थी, आप ये लोटाइज्म को दोबारा ले आए हैं। ये आप सुने तो सही तकरीरें, हम तो नहीं कह रहे। और दूसरी तरफ देखें, उन्होंने जब किया, एक निजाम मैंडेट दिया जाता है तो भाई इसका हल आगे देखें, क्या होगा? आपको सोसाइटी को ग्रूम करना है। आप ग्रूम कैसे होती हैं सोसाइटीज? हमारी मेरे आपके या किसी और के कहने से नहीं होती, गलत को गलत कहने से और सही को सही कहने से होती हैं। हमारी तरफ इतनी पोलराइजेशन है कि हमारे कुछ सहाफी तबका जब मिफ्ता इस्माइल कोई बात करते हैं वो खामोश हो जाते हैं, पढ़ाओ इमरान खान की एडिटेड तकरीर निकाल के उस पर फतवे देने लग जाते हैं। इस तरह नहीं चलेगा, लोग देख रहे हैं। जब लोग ग्रूम करते हैं लोगों को, जो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, जो आपके दिमाग को वुसअत देते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, जब वो बायस्ड हो जाएंगे तो फिर माशरे में इस तरह की चीजें कोहली साहब, ये सिर्फ क्या सियासी, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती है। ठीक है, लीडरशिप स्टार्ट होती है फ्रॉम योर स्कूल, फ्रॉम योर इस सवाल का मुझे जवाब दे। आपका माँ बाप आपके पहले टीचर होते हैं, फिर स्कूल में आपके जो टीचर्स होते हैं, फिर आप जब बड़े होते हैं,
یہ پورا ایک انوائرمنٹ ہے. چلے ٹھیک ہے, آپ اس انوائرمنٹ میں صرف کیا پولیٹیکل لیڈرز کو سیاسی لیڈرز کی یہ وجہ سے چیزیں خراب ہو یہ ذمہ داری کنڈی صاحب صرف سیاسی لیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ بھائی اگر خان صاحب کہیں گے تو ان کے جو فالوورز ہیں خالی وہی بات سنیں گے, ان کو کوئی اپنا ان کا ذہن نہیں, اپنی عقل نہیں کہ صحیح غلط کا فرق تو نہیں معلوم انہیں. میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا ہوں. دیکھیں آج اگر میرے پارٹی لیڈر ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں کہ میرے پارٹی لیڈر کیا موڈ ہے, آج عمران نے سٹیٹمنٹ نہیں دیا, یہ ادھر ادھر کرے, آج عمران سٹیٹمنٹ غلط ہوا ہے, آپ دیکھیں کہ ان کی لائنیں لگیں گی ایک دوسرے بڑھ کر, جیسے امریکہ سے ورلڈ کپ جیت کے آ رہے تھے ایک دوسرے بڑھ کر رپورٹ جا رہے تھے. آج پارٹی لیڈر دیکھیں آپ ایک پبلک پراپرٹی ہیں. آج پارٹی, میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر پارٹی لیڈر کی طرف سے چیزیں نہیں آئیں گی اور آپ اس طریقے سے لوگوں کو وہ کریں گے تو لوگ نہیں کنٹرول ہوں گے, پھر آپ بھی سیاست نہیں کر سکیں گے اور میں بھی سیاست نہیں کر سکوں گا, کوئی اور بھی نہیں کر سکے گا. آپ چاہتے اس ملک میں مارشاء اللہ ہے تو بتا دیں لوگوں کہ ہم مارشاء اللہ چاہتے ہیں کیونکہ ہماری حکومت نہیں ہے, آپ نے ہمیں اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا ہے, آپ مارشاء اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اس ملک کو تو صاف لوگوں کو بتا دیں کیونکہ آپ لوگوں نے تو لوگوں نے آپ ووٹ دینا نہیں ہے. آپ اس لیے لوگوں کو انتشار پہ لانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ہر گلی میں ہر محلے میں لڑائیاں ہوں اور آ کے جو ہے ٹیک اوور ہو جائے. اگر آپ اس وہی کہتے ہیں یہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں, ان کا ایجنڈا یہ ہے, بالکل ایجنڈا یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں میں آلریڈی ایک غصہ ہے, ہم صرف وہ بات کریں جو لوگ بات کریں, وہ ان کو غصہ ہے, وہ تنگ ہے پرانی قیادت سے. وہ کہتے ہیں 30 سال سے یہ لوگ ان سے خوش ہیں, انہوں نے جو کرامات کی ہیں, انہوں نے جو مہنگائی کی ہے, یہ جو مطلب ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا انہوں نے بہت پاکستان کو بہتر کر دیا ہے. آپ بتائیں کیمرہ مین آپ کھڑے, اس نے 3.5 سال میں کیا ان کے ساتھ ہوا ہے. مطلب ہے کہ لوگ اگر ہمیں ووٹ کرتے ہیں, ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری طریقے سے ان کو ہٹایا ہے. ان کو حکومت ان کی ایسے نہیں ہوئی کہ ان کے اوپر کوئی تیسری فورس آ کے کوئی. تو ابھی آپ کو لگتا ہے ماحول بہتر ہوگا یا خراب ہوگا؟ آپ جو اپنے پرانے اتحادوں سے بات کریں, آپ کو کل ووٹ دیں, آپ دوبارہ عدم اعتماد کر لیں, آ جائیں. ابھی ماحول بہتر ہوگا یا خراب ہوگا, یہ کیا ہوگا, کیا لگ رہا ہے بھائی؟ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ماحول ٹھیک ہوگا, اگر اس قسم کے لوگوں کو ورغلائیں گے تو ہم اپنے پارٹی کے ورکر ہم بھی کنٹرول نہیں کر سکے. اگر کوئی مجھے گالی نکالے گا تو میں اس کا منہ بالکل توڑوں گا, اس کا ہاتھ بھی توڑوں گا, اس کا پاؤں بھی توڑوں گا. میں اسے نہیں کروں گا کہ آپ آئیں مجھے گالی نکالیں اور میں سنوں گا کہ یہ بڑی مہربانی. بہت شکریہ آپ دونوں کا. دیکھیں سیاست میں آپ کا نظریہ ہونا چاہیے, بڑی اچھی بات ہے, اس پہ اوپینین بھی ہونا چاہیے, ضرور ہم انکریج کریں گے, لیکن اپنے جذبات کو, اپنے اوپینین کو اور اپنے جو کردار کی انٹیگریٹی کو گڈمڈ مت کریں. آپ لیں پرنسپل پوزیشن, لیکن یہ نہ ہو کہ کل آپ اتنے ایموشنلی انویسٹ ہو کر آپ کی وجہ سے یہ لوگوں کو نقصان پہنچے. اپنی دوستیاں نہ خراب کریں, اپنی رشتہ داریاں نہ خراب کریں, کیونکہ جن لیڈران کے لیے آپ کبھی کبھی اتنے آگے بڑھ کے پوزیشن لے لیتے ہیں وہ آپ کے شاید مشکل وقت میں کام نہ آئیں, آپ کے ارد گرد کے لوگ وہ کام آئیں گے. تو ان کے پیچھے لگ کے اپنی یاریاں اور دوستیاں اور رشتہ داریاں خراب نہ کریں.